عشرات سيارات الأجرة تقل مئات الأشخاص القادمين من مختلف المدن المغربية إلى وجهة واحدة. إنها الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لجامعة الحسن الأول. عند الوصول إلى محيط الجامعة تندهش لعدد السيارات المرصوصة على جنبات الطريق، وتعلم من ترقيمها بأنها قادمة من مدن مختلفة. ورغم أن جامعات مغربية كثيرة بمختلف جهات المملكة تقدم تكوينات مستمرة متعددة، إلا أن جامعة الحسن الأول أصبحت رائدة في هذا المجال. فقد أدرك القائمون على الجامعة والمؤسسات التابعة لها والأساتذة الباحثون أن نجاح التكوين المستمر يرتبط بشكل قوي بمدى ملائمته لحاجيات المقاولة. جاءت جامعة الحسن الأول في سابقة فريدة من نوعها لتعطي سوق الشغل الذي يحتاج إلى هذا النوع من الكفاءات وهذه الكوادر نمطا دراسيا عاليا يعتمد منهجية مختلفة تماما، ينطلق من الحاجة العملية في سوق الشغل ليؤطر الطلبة والمهندسين الذين يدرسون في هذه المؤسسة وفق هذه المعايير العلمية العالية وذات الجودة المطلوبة في سوق الشغل. Ça vient à l'École nationale supérieure de commerce et de gestion depuis une dizaine d'années en tant que professionnel. Parce que la formation continue, la caractéristique principale de cette formation, c'est qu'il coordonne entre la partie pratique et la partie théorique. Donc il y a des intervenants du monde de l'enseignement supérieur, mais aussi des intervenants comme le mien du monde professionnel qui permet un peu de coordonner entre les deux et de délivrer une formation professionnelle. Donc la majorité des personnes qui assistent à ce type de formation viennent du monde du travail, donc ils ont déjà un vécu dans l'entreprise, donc c'est beaucoup plus facile de transférer et de réactualiser un petit peu leur information pour pouvoir accompagner le monde de l'entreprise et spécialement avec les mutations économiques que notre marché subit en général. وقد عملت هذه المعلمة العلمية التي تتطور بشكل ملفت ودائم على تقوية بنيات الاستقبال والتوجيه والإرشاد كالمدرسة العليا لتكنولوجيا بيبرشيد، وكذلك الشأن بالنسبة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكا والكلية متعددة الاختصاصات بخريبكا، فجعلوا جودة التكوين مركز العملية بأكملها، بدءاً باختيار المسالك المقترحة إلى إشراك الكفاءات الوطنية كمكونين ومؤطرين، بالإضافة إلى الأساتذة الباحثين المنتسبين إلى الجامعة. Aujourd'hui, j'ai intervenu dans le domaine de la maîtrise des risques industriels. الملاحظ هذه السنة أن التكوين المستمر لا من ناحية الجودة ولا من ناحية التنظيم، هناك تحسن ملموس للغاية. J'assure le cours d'études d'impact au profit des étudiants de la formation continue de l'université Hassan Ier Stade. En même temps, c'est une opportunité pour la faculté des sciences et techniques de Stade parce qu'elle permet d'avoir une ouverture à son environnement industriel pour pouvoir mieux maîtriser surtout la formation dédiée aux étudiants qui puissent bien sûr prendre le challenge de pouvoir accompagner les activités, le secteur d'une manière générale industrielle. Ce qui m'a marqué dans cette formation, c'est le sérieux, que ce soit dans les cours ou dans l'évaluation des étudiants, des lauréats. ولعل أهم ما قدمته جامعة الحسن الأول لمحيطها السوسيو اقتصادي هو بعث الأمل في ولوج الجامعة لفئة عريضة من المهنيين. أتيت إلى جامعة الحسن الأول في مدينة السطات في كلية العلوم التقنية تحديدا لأكمل دراستي في التكوين المستمر في إطار برمجة المعلومات وتطوير البرامج.
J'ai décidé de faire une licence professionnelle au sein de l'université Hassan Ier. D'abord, l'université Hassan Ier a une grande réputation au niveau national. J'ai choisi de continuer mes études au sein de l'université Hassan Ier parce que des amis à moi me l'ont recommandé, qui sont des lauréats ici, déjà pour la qualité et pour les différentes filières que l'université nous offre. Je suis ex-lauréat aussi de cette université, j'ai passé mon licence ici. Et après avoir fini ma licence, je me suis inscrit en année de master et je continue mon formation en tant qu'étudiant dans la formation continue dans cette université. J'ai consulté des amis et des collègues de travail qui m'ont recommandé l'université Hassan Ier. Et dans le programme, il y a des modules très intéressants. Et jusqu'à présent, nous avons des consultants qui sont adaptés à nos besoins, qui répondent à nos attentes. وجيت اليوم هنايا باش نحصل على اكبر عدد من المعلومات. جيت هنا لمدينه السطات لجامعه الحسن الاول باش نتابع الدراسه ديالي ونستافد من لا فورماسيون كونتيني. دونك حنا كنا واعيين بالدور ديال لا فورماسيون كونتيني، كتنمي المعارف ديالنا، كنزيدو نطوروا المهارات ديالنا وكنطوروا حتى لا كارير بروفيسيونيل ديالنا. دونك حتى المؤسسه ديالنا اللي كنشتغل فيها فهي كتشجع اننا كنستافدوا من لا فورماسيون كونتيني. لا فورماسيون في جامعه الحسن الاول باش ننمي المهارات ديالي ونطور الكفاءات المهنيه ديالي. كما أن التكوين المستمر يعتبر ضرورياً للجامعة لأنه يوفر فرص احتكاكها بالمقاولة والمساعدة على فهم احتياجاتها وطرق التعامل معها. وتتأكد هذه الضرورة مع رغبة المغرب في استقطاب استثمارات خارجية في ميادين ذات حمولة صناعية وتكنولوجية حديثة.